मो पिला मत टेकी टेकी नेला हला पिला नो जाई पनो थ नबो आगाना मो पिला आमे पिला आइथिले अजा आमती काखेर धरी नाट देखाई गले नो नो थती हां 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 सिमिति आगा सिमिनी हेले मो पिला मते टेकी टेकी नेला टेकी नै गळै देला मात्र काटे बोली भाबुथिली भलो भलो लागिला टेकी नै गिरी गळै देला हां ताके त एइटा मु जाननी एइटा महाभारत भीतर अछि रे किनी ए जो कृष्ण हां निकट को राधा कण गले गोटे पत्र लिखिले आज्ञा राधांकर रूपटा जिमिति ज्योतिकांकर रूपटा सिमिति ज्योतिका को कहले पत्रटा नै कृष्ण को देई देबू रात्रटा राधा बोली कृष्ण कल तांका सहित प्रेम कले गोटे पुओ जन्म होला एनांदिर पिलाई जाय कली जुगरे खन्य काल जन्म आ गात भीतर गळी देले आसिथिली बंधु श्री खेतारा छाड़ी मोर घर पाइटी अम्बे तो नटुआ आज भेटा भेटी ऐठी तुम्हें तो नटुआ मैं तो नटुआ आज बेटा बेटी है थी रे की माना बुझीब गाइले हे बसिना पुराना भाषण रे कि बाम मनटी पुरीब गाइले बसे पुराण हबनी सेटा हेल्ला की हबनी तमर होइसे तांकर पाउनी कोन पाउनी मन हो देखि आ गुटे प्रकार कहबी काई आज्ञा लक्ष्य करंतु टिके से महाभारत मथर कहबी हां हा जहा पचारिल देई मती सुण व्यास देव नाती हे जहा पचारिल देई मती सुण व्यास देव नाती आज्ञा आपण गवध करिना पासरी देल कि मन अंडा बधिबा को गल धात्री सुण व्यास देव नाती हे जहा पचारिल देई मती सुण व्यास देव नाती अर्जुन जिते बेले गंडा वध करने को कहीं गले नारद को तो नाट दरकार युधिष्ठिर की कहले हे धर्मराज आपणकर बापा को ब्रह्मवध पाप करिबारु स्वर्ग रे जम स्थान देबुनी कहले केमी जम स्थान देब नारद कहले जदि गंडा वध करी मांस रे पिंड दान देब ताहले स्वर्ग रे पंडु राजा बसिबी अर्जुन को कहले अर्जुन गंडा वध करिया गले गले महेंद्र शिक्षक को जाई आज्ञा गोमाता भेटिल तो ही अर्जुन महेंद्र शिक्षक को गले आज्ञा महेंद्र शिक्षक को जाई गोमाता भेटिल तो ही बाण मारी प्राण नेल धात्री सुण व्यास देव नाती हे जहा पचारिल देई मती सुण व्यास देव नाती हे अर्जुन सरबिथ कले विचार कले गंडा बोली सिना सरबिथ कले देखिले गोमाता अर्जुन कले केड़े कर्म कली मु गंडा बोली सरबिथ कली गोमाता उनकर जीवन जाईछि आज्ञा नयने देखिले जहु कातर होइले तहु केड़े कर्म कली गोमाता को सरबिथ कली
ଆଜ୍ଞା ନୟନେ ଦେଖିଲେ ତହୁଁ କାତର ହୋଇଲେ ତହୁଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସୁମରିଲେ ମତି ଶୁଣା ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଦେଇ ମତି ଶୁଣା ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଦେଇ ମତି ଶୁଣ ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଦେଇ ମତି ଶୁଣ ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଆସି ସମସ୍ତେ ମେଳ ହୁଅନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା ମେଳ ହେଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ତ କଲ କଲ ଗଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସରବିଧ କଲ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ହେବ କେମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଆଣ ଡାକ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ବୋଧ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ବନରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବାକୁ କିଏ ଗଲେ କିଏ ଆହୁରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭୀମସେନ ଗଲେ ଥାଇ ଗିରିଗିରି ବନସ୍ତରେ ବୁଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବନସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ବାଉରୀ ପିଲା କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏ ତ ବଳିଆର ଲୋକ ତାକୁ କଥା ଭାଷା କିଛି ନ କହି ତାର ଚୁଟି ଧରି ଝିକି ଝିକି ଆଣିଲେ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଲା ସେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଛି କି କିଛି ଜାଣିନି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହା ତାକୁ ପଇ ସୂତା ଦେଲ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରେ ସିଦ୍ଧ କଲ ପଇସା ବୋଇଲେ କଣ ପୁଅ ପଇ ସୂତା କଣ ଜାଣିଛୁ କି ରେ ସେଟା ବୁଡୁ ବୁଡି ଆଣି ଯୋଉ ସୂତା କରିନି କି ରେ ସେଇଟା ହେଲା ପଇ ସୂତା ଠିକ ଆହୁରି ତାକୁ ପଇ ସୂତା ଦେଲ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରେ ସିଦ୍ଧ କଲ ହେଲା ବାଉରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖ୍ୟାତି ଶୁଣା ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଦେଇ ମତି ଶୁଣ ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଦେଇ ମତି ଶୁଣ ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଦେଇ ମତି ଶୁଣ ବ୍ୟାସ ଦେବ ନାତି ହେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପିଲା ଦରକାର ପଡିଲେ ଲୋକ ଗାଈଟା କି ପିଲାଟା ରେ ବାଉରୀ ପିଲାଟା ହେଇ ତେଣୁ ତାକୁ ଝିକି ଝିକି ନେଲେ ତୁ କଣ କହିଲ ତାକୁ ଗଳେଇ ଦେଲେ ପଇତାଟା ଗଳେଇ ଦେଲେ ତେଣୁ କରି ପଇତାରା କନ୍ଦରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଭାବିଲେ ମତେ ଝିକି ଝିକି ନେଉଛି କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପରା ଏଇଟା ମହାଭାରତରେ କବି କଲା ଲିଖନ ସାରଳା ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ଲେଖିଣ ଆହା ଅଜା ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଏଇ ସମାଜର ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ବୁଝାଇ ଦେଲି ଏ ସଭାର ଠିକ ଦୈବ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳରେ ଦେଇ ଅଛି ଜନ୍ମ କି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଇ ଦେବି ହେ ସୁଜନ ଧର୍ମ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯୋଡ଼ଇ କର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ସମାଜ ମଧ୍ୟର ପୟର ହେ ସୁଜନ ବନ୍ଦଇ ସକଳ ପୟ ଆଜ୍ଞା କଂସ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ